1, 2, 3, come on. Hello, I'm Asma Muhammad. Welcome to your English course Learn Faster, Forget Slower. Today we will have a review video about subjective pronouns and be verbs. And all of us now know how to use be verbs in affirmative sentences, negative sentences, and we know also how to form a question. So let's have today some tasks to be sure that you understand subjective pronouns and be verbs. زي ما انتوا سمعتوا كده النهارده ان شاء الله احنا عندنا مراجعه على subjective pronouns اللي هي الضمائر اللي احنا ذاكرناها سوا، وكمان على verb to be اللي احنا already خلاص عرفنا ان هو بيتكون من am is and are، وازاي نستخدمه في الجمل المثبته الافيرماتيف، الجمل المنفيه النيجاتيف، وازاي اقدر ان انا اكون سؤال اللي هو الكويستشن. النهارده هناخد some tasks بعض التمارين علشان ابقى be sure ان انا متاكده ان انتوا تمام في الجزء ده عشان اقدر اتنقل على جزء تاني باذن الله. So let's start the first exercise. In the first exercise I want you to put the correct pronoun. عايزاك تحط لي الضمير المظبوط. هي ايه الضمائر كده نفتكر مع بعض؟ I, he, she, it, we, they and you. تمام، حلو قوي. Number 1 space يعني مكان فاضي is a crocodile. احل دي ازاي؟ انا هدي لك الفكره وبعد كده هتبدا انت تحل لوحدك، مش هتاخد 5 دقائق في الموضوع، هتلاقيه سو ايزي. افكر ازاي؟ ايه طريقه التفكير؟ اول حاجه look at the verb to be. بص على verb to be بتاعك، هو ايه verb to be عندي هنا؟ is. حلو قوي. فاكرين ايه هي البروناونز اللي بشتغلها مع is؟ احنا قلنا ان في حاجات singular pronouns، في حاجات plural pronouns الجمع. ايه هم السنجلر؟ اللي هم I, he, she and it. ساعتها احنا قلنا ان انا عندي هنا he, she and it. دول اللي انا بستخدمهم مع verb to be اللي اسمه is. طيب بعد كده قلنا ان في plural pronouns الجمع اللي هم they, we and you، ودول بياخدوا verb to be اللي هو are. دي كده اول نقطه وصلنا لها في طريقه الحل. يبقى اول حاجه انا بحدد verb to be بتاعي هيخاطب انهي pronouns. تمام. بعد كده بنبص على الناون اللي بيجي ورا verb to be، هو اللي هيحدد لك بقى انت هتستخدم انهي pronoun. نمبر 1 بيقول لي is a crocodile. is يبقى انا هنا خلاص هبدا افكر في الثلاثه دول. تمام كده. بعد كده ببص على الناون بتاعي هنا it's an animal crocodile. الانيمال هختار له he for a boy يبقى مش هتنفع. she's for a girl برضو مش هتنفع. it الضمير اللي اسمه it احنا بنستخدمه مع animal برافو، place برافو عليكم، or a thing شيء. طيب انا هنا عندي crocodile يبقى هستخدم مين من دول؟ it. يبقى it's a crocodile. تمام. نمبر 2 are frogs. كده الموضوع بقى بسيط اهو. are frogs اول حاجه بفكر في ايه؟ verb to be. verb to be بتاعي بيتكلم عن plural pronouns اللي هم دول they, we and you. طب انا عندي هنا frogs. هي frogs دي ايه من دول؟ دي animal frog ضفدعه. frogs كتير. animal يبقى هختار انهي واحده من دول؟ they. برافو عليكم، لان احنا قلنا they اللي هي بنستخدمها مع more than one، اكتر من حاجه او اكتر من شخص او اكتر من شيء. تمام كده. يبقى احنا هنستخدم في نمبر 2 they are frogs. so easy اهو. طيب نمبر 3 is my father space is my father. افكر is the verb to be اللي بيتكلم عن السنجل pronouns اللي هم دول. تمام. بعد كده ببص على الناون father ده he، يبقى انا على طول هستخدم ايه الضمير اللي بيستخدم مع الحاجات اللي هو المان او البوي او الحاجات اللي هم الميل يعني he. يبقى he is my father. طيب نمبر 4 is a good girl. نفس الطريقه ببص على verb to be. verb to be بتاعي اللي هو is، يبقى انا عيني على singular pronouns he, she and it. a good girl دي girl دي يعني بنوته. البنوته بتاخد انهي ضمير من دول؟ برافو عليكم she. يبقى she is a good girl. so easy. يبقى انا كده خليتك تستخدم verb to be في الافيرماتيف sentences. يبقى دي كده الجزء الاولاني احنا راجعناه. طيب نبدا نتكلم عن الجزء الثاني. write the short form of verb to be. هنا بقى انا عايزاك مش بس تكتب لي verb to be، خلاص انا عارفه ان انت already عارف ان he وشي وات بياخدوا ايه والوي وذي واليو بياخدوا ايه. لا انا عايزاك بقى تكتب لي الشورت فورم. فاكرين ايه هما الشورت فورم؟ احنا قلنا عندي am is and are، وقلنا الشورت فورم بتاع am لو نفتكر مع بعض الشكل ده، وis الشكل ده، وار apostrophe re. تمام كده؟ طيب احنا هنكتب
الرايت pronoun ضمير الفيرب تو بي المظبوط، وفي نفس الوقت read it نقراها بطريقه الكونتراكشن. نمبر 1 she at school. she takes ايه من verb to be؟ is. حلو قوي، يبقى she ونكتبه بطريقه شورت فورم. تعالوا نقراها كده، نقراها ازاي؟ she's at school she's at school she's at school. repeat after me she's at school. برافو عليكم. نمبر 2 it a hot day. it هي it هتاخد ايه اصلا من verb to be؟ am or is or are؟ بتاخد is. برافو، يبقى it نكتبها شورت فورم and read it. يلا start to read it. اعملها شورت فورم. it's a hot day it's a hot day it's a hot day. excellent. number 3 we space sad. we يلا نبص كده كويس. we اهي بتاخد ايه؟ are. طب write it as a short form. نقراها ازاي بقى؟ let's read it. we're sad we're sad. excellent. number 4 I space hungry. I takes am. برافو عليكم. يلا short form and start to read it. I'm hungry I'm hungry. excellent. you space young. you space young. you takes am or is or are؟ you are. برافو عليكم. are. يلا start to read it as a short form. you're young you're young you're young. excellent. Ahmed and Mustafa space friends. احمد and مصطفى. don't say احمد he's a boy فياخد he، والهي بتاخد is، يبقى انا هنا احط الاز. وده يعني معظم الطلبه بيغلطوا فيها، كل اللي هم بيحكموا عليه بيحكموا على الجزء الاولاني. احمد ده بوي والبوي يبقى هي والهي بياخد الاز، وتبقى دي الغلطه. خلي بالك ان انا كاتبه لك هنا احمد and مصطفى دول two boys. طب انا ما خدتش بالي من احمد ومصطفى، اكيد خدت بالك من friends مش friend واحد، friends كتير. يبقى انا هنا بتكلم عن more than one. مين الضمير اللي بنتكلم فيه عن more than one thing او one place او one person؟ مين من دول؟ they. برافو عليكم. يبقى are. احمد and مصطفى are friends. اوكي، وبكده نكون خلصنا الجزء الثاني. نستارت الجزء الثالث مع بعض، خليكم معايا. اوكي let's start the third part. يلا بينا نبدا الجزء الثالث مع بعض. نمبر 1 عايزاك هنا في التاسك ده تعمل make a negative sentence. make negative يعني نفي. برافو عليكم. واحنا قلنا المفتاح السحري بتاع موضوع النفي ده او النيجاتيف هو ان انا احط في الجمله بتاعتي not. تمام كده؟ واتفقنا مع بعض مكان not بيكون after verb to be or before verb to be. بعد verb to be ولا قبل verb to be؟ بيكون after verb to be. تمام كده؟ اوكي so let's start the first one. he space in the office. he space in the office. انا مسهله لك الموضوع شويه وحاطه لك هنا يعني استخدامات الهي والشي والات بتيجي مع مين والتانيين بيجوا مع مين. he بستخدم معاها is. so انا عايزه اعمل الجمله بتاعتي نيجاتيف، يبقى هقول he is not. برافو عليكم. يبقى he isn't in the office. he isn't in the office. انا هنا عملت contraction من ايه؟ من not، عشان كده انا قلت he isn't in the office. طب انا عايزه اعمل contraction من is، يبقى ساعتها هقولها ازاي؟ يعني انا لو هاجي هنا واقول واشيل دي كده واقول apostrophe وحطيت هنا النوت، نقراها ازاي؟ excellent. he's not in the office. he's not in the office. he's not in the office. اوكي، يبقى ممكن اعمل contraction من verb to be او اعمل contraction من النوت. number 2 they space Egyptians. they yes they are. so I can say they aren't Egyptians. they aren't Egyptians. انا هنا عملت contraction من النوت. طب لو هعمل contraction من الار اقراها ازاي؟ they're not Egyptians. they're not Egyptians. اوكي number 3 شروق space a doctor. شروق space a doctor. الموضوع مش صعب. شروق دي انا محتاجه ضمير. طيب شروق انا لو شلتها هحط مكانها ايه من البروناونز؟ شروق دي one girl يبقى بتاخد she. يبقى انا هنا كاني شايف بالظبط she، ما تلخبطش تماما. she space a doctor. she yes she بتاخد is. so she isn't a doctor. she isn't a doctor. طب لو انا هعمل contraction من الاز انطقها ازاي؟ she's not a doctor. she's not a doctor. okay number 4 I space thirsty. I space
thirsty. I takes am. برافو عليكم. So I'm not thirsty. I'm not thirsty. يبقى احنا زي ما احنا شايفين كده ان not جت فين؟ after verb to be، بعد verb to be، عشان محدش يحطها before verb to be. طيب اخر تاسك عندنا عشان يبقى احنا كده قفلنا subjective pronouns و verb to be تماما. اخر حاجه عندك انا بقول لك هنا correct the sentences. correct the sentences انا عايزه الناس اللي هم عندهم قوه ملاحظه، كل جمله فيها one mistake، غلطه واحده بس، حاول تلاقيها. number 1 I'm girl. I'm girl. في ايه هنا غلط؟ في ايه هنا ناقص؟ excellent. برافو عليكم. المفروض هنا يكون I'm a girl. احنا لو تفتكروا خدنا في سيشن قبل كده اتكلمنا فيها عن الارتكلز اللي هم الا والان والذا، واتفقنا مع بعض ان احنا بستخدمها مع one noun يكون اسم واحد ولازم يبدا بالكونسونانت بتاعي. طالما الجمله بتاعتي singular يبقى لازم احافظ على الا والان. تمام؟ يبقى I'm a girl. يبقى الجمله دي كان ناقصها الا. number 2 they are friend. their friend. they are friends. what's wrong here؟ في ايه هنا؟ excellent. برافو عليكم. يبقى they are friends. عشان they احنا قلنا ان they بنستخدمها مع more than، اكتر من one person او اكتر من one thing او اكتر من one animal. يبقى they are friends لازم نحافظ على الاس بتاعت البلورال، وبرده عملنا لها سيشن قبل كده وخدنا ازاي اقدر اعمل plural للناونز. number 3 she aren't my mother. she aren't my mother. she aren't my mother. what's wrong here؟ excellent. برافو عليكم. she من البروناونس السنجلر، والسنجلر بروناونس بياخدوا verb to be اللي اسمه is. يبقى المفروض دي she's not my mother. she's not my mother. she's not my mother. excellent. number 4 you isn't a cat. you isn't a cat. you isn't a cat. you takes are. so here I have to say you aren't a cat. you're not a cat. you aren't a cat. you're not a cat. okay. number 5 are it a cat? are it a cat? are it a cat? what's wrong here؟ برافو. excellent. I have here it and I have here cat. just one cat وعندي الضمير اللي هو it، يعني عندي حاجتين يوضحوا لي تماما ان انا سؤالي هنا لازم يكون is it a cat؟ is it a cat؟ if I say yes I will say yes. فاكرين ترتيب الجملة الافيرماتيف؟ yes it is. yes it is. yes it is. طب if I say no so how can I say it؟ no it. ليه دي؟ علشان احنا حطينا ايه؟ no. طالما الجملة بتاعتك نيجاتيف لازم تحافظ على النقط. ممكن تكتبها كده وممكن تكتبها كده، الاتنين have the same meaning بس الفرق بس في البرونسيشن. no it isn't a cat او ممكن تقول no it's not. thank you so much. اشوفكم في حلقة جديدة، درس جديد. باي باي.